you. Air panel masak sudah gital bidina. Ani bimbingan Wilbert Maragon simang Nisoenggipa cisuk channel ko. Perpenang dalni video de. Na mai kai Chrome kata YouTube video ko ni video ko upload kana na mo. Yani video mo ansung sekirangkan. Na YouTube application kita kita ba na upload kana mana. De bana Chrome kata video ko upload ka nambata nya de na simana aganat naskinga. Ini man ke Chrome kata video upload kana mo. Ya yani video mo kan. Ya sekarang YouTube studio ngaba kata di sekarang de upload kana mana cam. De ba? Tahu dia sisa dingtangha kata mo. Hai, yang nama. Na anak ni Chrome post depo. Na anak ni Chrome post depo. Na ya YouTube ngaba na depo. YouTube ngaba ko depe. Tahu ya na ya 3.co nak ni nok right nang izakra seko depo. You desktop site tekin anangan mo. Desktop site tekin anangan. Desktop site simbo. Cara kayak mo. Ajum ko sina. Tahu ya nak ni logo ko na depo. Nak ni logo ko depe. Just sekarang dia ya YouTube studio ngaba kata ina isa. Ida kita mana upload kana mana semua. Tahu dia mak jaha ya kata imna. Diba ya YouTube your channel ngaba ko na step na naksagin mo. Tahu deh. Sekarang dia YouTube channel ngaba kata ikut dia step itu jasam diba YouTube studio ngaba kata jasam. Your channel ngaba kata na step po. Your channel ngaba ko step imna. Tahu ya na you customize channel ngaba to mo. Customize channel ngaba ko na step po. Customize channel ko step e. Langsung sing nangan mo. Loading ya. Tadi ya no langsung kat nama. Ya no ya tunggu mo. Class tak buat video ni logo class tunga create ngaba tunggu mo. Ya kun step po. Ya kun step e you know. Na live kat nama ma upload kat nama mo. Video ko. Ya kun step po mo. Ya sekarang poko step po. Tadi salah nak yang ungkat pasok po mo. Tadi select files ngaba ko na step type jok. Select files ngaba ko yun files ngaba ko step po. Files ko step po na ni video thari don gaman ko. Tadi pashe bujok mo. Video ngaba ko nga net channel mo. Yano. Can master edit ka ni video mo. Upload ka din mo. Ndege na isang ba upload ka naman gan mo. Tadi yano. Yano share bujok mo. Title ngaba share bujok. Title ngaba share bujok mo. Jadi kebe share bujok mo. Nak ni mereka kebe video ko upload ka naminga. Ya title udah share bujok mo. Are title share macam jok deh. Ini description donga mo. Description no share bujok. Description no share bujok. Iku buat tindak na. Mana itu ownership. Mo. Ini apa share bujok. Ini macam dah ngode. Step punya ya. Semua orang ngabuk step po. Semua orang ngabuk step e. Ini tag ngabuk nak mo. Ya tag ngabuk donga mo. Ya tag. Ini tak kapat pura mo. Kapat po. Lagi kapat em na. Kapat macam jok deh. Upload kanak taman kan mo. Lagi mana video upload kayu kan private kayu don ceng pura mo. Private kayu don ceng po. Ya visibility ngabuk step po. Visibility ngabuk step e. Nak ni video ni kre na title ko se upload kana thare bo ha aro na ya private kaim na don bo demner pera na simang ya private kana skang na simang mana kana private kaingon na simang ya no title se ge jeti man jane private kana title se cheng bo title se ge jeti private kana man ja ani man na simang title se ha na simang video ko upload kai jukna tayo na private kaya don jokpa mo private kaya jokpa tayo kama si donga ya shape donga mo shape ta kata bujok shape ta kata itu shape ta kita na ta bujok mo igen mo thara kenga
Nemna nasimang ya private kai don gaman ko nasimang YT study kita beri angin nasimang publish kanak tam anagen nasimang YT study kita schedule kami na publish kana sangjao de nasimang na link ko ya description note natinga nasimang ringa cek kanak tam angin. Nemna Nisoenggipa sakantikon mittela de bye bye.